नमस्कार, मी गेली मोगाची गोंयकार बाबयणा. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगळ्या दिसाचो व्हिडिओ पळयताय तेका आनी देव बरी रात दिवं जो व्हिडिओ रातचो पळयताय तेका. म्हजे मोगाचे गोंयकार बाबयणांनो, म्हजें सगळें काम करून आतां सगळें न्हांवन बावन रेडी जाला. आतां मुगेलें भायर अशें करून काम ना. आतां डिसेंट काम. पयलें सकाळीं मातशें रफ काम तें साफ करपाचें आनी आतां एंट्रस खातीर बरें डिसेंट हें करपाचें. देखून संवसारान कसलें काम करपा मुगे मोगा गोंयकार बाबयणा लजें जायना. हातपांय जरूय काम करपा जाय. देवान हात पांयां भलायकी सगळी दिल्ली आसा. ही आमकां काम जात तें जायन आमी कित्या तो जोडटलो हातोले तेश करून हांव जायना. हे आदल्यांक गेलें आसलोलें. तुवें कोश्ट करून तो गांवारेन जोड जायत ते पयशे मोडपा देखून बरी तुका एक उमेद येता आनी तुका कळटा आपण कोश्ट केले ते एक एक रुपय मोडपा दूख कितू लागत ती. घोव जोडटलो, माय जोडटली, भाव जोडले आनी तुमकां हाडितले तुमच्या उदका भाशेन पयशे मोडटाय तुमकां कोण आहे दूख मुळो कोण पयशे पाकवात येताय न्ही. आनी जेन्ना तूं मेहनत कोताय कोश्ट कोताय न्हू तेदो दूख मुळो किती कोटा मुगे मोगा गोंयकार बाबयण. हांव कोणाकूय हिंड माना मुगे मोगा गोंयकार बाबयणा. जाण एकल्यांक कोश्ट कोन्न काम कोन्न पयशे मोडटा न्ही तेदो सगळ्यांक कोटा बाबा हे पयशे कितको मोडपाचे हुंचकोडी मोडपाचे कित करपाचे कात ते तेश करून कोटा. जाय जाणाय घोव भोव भायर गांव बोटी बोटीर आसताय बायलांक पयशे धाडटाय उदका भाशेन मोडटाय. हांव सगळें म्हणा थोडी मोडटाय थोडी उदका भाशेन मोडटाय आडूय त्यात ती मेहनत कोणा. आनी जेन्ना तिची बायल आपूण काम कोता कोश्ट कोता घालपा खूंय कोता न्ही तेका ते कोट्टा बाबा आमी कितको मेहनत कोन्न कितको त्रास कोणे पयशे जोडटाय तेशेंकू आमी सांबाळपा जाय. हाल ते तुमगे बँकान खूंय आहा जायत मोगा गोंयकार बाबयणांदू तिगे लोक व्हरपा ना लोक घेवन वचपा ना तिगे बँकांत पयशे. हाल तुजे गरजे केन्ना दुयेंत पडो केन्ना कितें घेवपा जाय तुका कितलें कसलें हें घेवपा जाय खूंय टुरा वचपा तेदो तुगेले पयशे तुका मेळटले. पूण जो लोक तुका सांगतलो न्ही हांव भोकां बट घेताय भिकऱ्या मातशी हें कोताय तें कोताय आमचे बरे बरे ड्रेस घेताय बरे बरे हजरान गाडी घेताय म्हटले त्या मनशांक ओगोतीर पेट्रोल घालपाक पयशे आसनाय कोण कोणा कडेन मागोन घाताय. आनी तुवें जोडल्यो जोड बँकांक घायल्यो हाल कसले आकांता वेळार लोकांक भीक मागो नाका. वो कसलें भुरगें बरें ना वो माय बरी ना कोणू बरें ना तुगे बँकां हाय काड हाड दुसऱ्याको हाड जाल्यार त्या दिवपाक टायमूय येता तुजें नांव पेडा करून भोंवपाक शकताय वो सगल्या गांवार घालो वो आपणाक नाय म्हणूंक शकताय. देखून तुमकां हातपांय भलाक आस बुसा 500 रुपये जोड जाल्यार तितून 100 रुपये तरी बँकांक घाले 400 रुपये मोडे. आनी हांव सांगत म्हूण तुमी आयको नाकाय कारण हांव तुमकां जोड दिना तुमगे पयशे तुमकां जाय ते भाशेन फॉलो मारपा जाय. जे मनशा हातपांय घोटाय भलाकी आस पुऱ्यांनी तुका सगळे तुका बोकले घेतले थोड्या यूज कोतले आपूण पूण आपणागे काम जालें तुका तें जायना न्ही त्या दोणा तुमकां कोण चोपाना कोण केअर करपाना. मोगा गोंयकार बाबयणा म्हाकाय न्ही जाय जाणांनी हे भाशेन यूज केला ना म्हूण हांव दूद पिवपा भुरगें न्ही पूण हांव म्हगे फिलिंग्स काळज आहा ते सगळे शेअर कोता. हांव कांयच लिपोवन दवरना दुसऱ्या भाशेन. थोडे कितें कोताय आपणागे कसलें काम आहा वो पोर्चुगेज पासपोर्ट करपा वो भायर वयता वो कसलें गाडी घेता वो बंगल्याचे वो काजार रावपा कसलें आहा शेअर कोनाय. लोकां सांगल्यार पुनवती तेज धोळ लागतलो म्हणटाय आदली खूंय कसलें कामां ऑफिसां इंटरव्यू जर काळे माजर क्रॉस जालो जाल्यार तुवें तेश क्रॉस जावपा जायना ती पोनूट लागत म्हणटाय तिगे काम जायना म्हणटाय. ते माजर क्रॉस जालो तुवें वचोन दुसरी वाटेच्यान वचपा जाय आसलो म्हणटाय. एक कोणालें गोरे भुरगीं आहा आनी कोण म्हूण तूं तेश घेवन वयता आवय हेगे भुरगे असो गोरेले म्हूण जाय तूं तेंगे भुरग्यां नदर जाता म्हणटालीं घराकूय इतली मागीर रातीक हू रोटालीं भुरगीं. जाणटे मागीर कितें कोतालीं एक नवळ्याक उडको नवळो ते पयलीं रावंड नवळे आसले ते बारके नवळे तेजे मीठ सांगो लिंबो त्या भुरग्याचे ओडतालीं कोळशे धुतालीं आनी त्यो सांगो मातशे तांबडेश कोतालीं उज्या बाजून आनी रस्त्यान पळय कोण डेली पासार जाता न्ही त्या रस्त्याचेर धुतालीं म्हणपा जाय आसलें लोकांनू म्हणजे ते शिवयता ते कोणा भुरग्या दड लागल काय कोणान दवर काय अशें करून तेदोन ते भुरगीं बरें जातालें अशें करून. पूण हांवें म्हगे जिविता सगळी खबर सांगिल्ल्या पूण हांव म्हगे सांगत तेजे थोड्यान म्हूण जायतो फायदोय काळा. जी वस्त त्या मनशान केलो ना
ती वस्त केली म्हणून सांगिल्ल्या आनी त्या मनशांचे हांवें एक्सेप्टूय केलां. पूण जेन्ना कोट्टा मनीस फोटींग कोण उलयता नाक जालो उलयता हांव प्रूफ काडटा मागीर त्या दोणा काळजा दूख भोगोता. हांव कित्याक शेअर कोत्ता काय कोडे ही आपणागे केन्ना सांगना हांव तुमकां आख्खो संवसार भर मोगा भाव भयणा तुमी मुगे रोगता भाव आनी भयण न्हू. मुगे रगत दुसरें आनी मुगे भावांगे रगत दुसरें आमगे एक आनी तुमगे डिफरंट. पूण हांव तुमकां तरी पूण मुगे काळजांतून भाव भयण मानदिता तुमी मुगे माय पाय मानदिता. तेजे भाशेनी तो आनी एकलो गोंयांत रावन कोण उलयता तो तुमी म्हाका भाव सजमोचो तुमी म्हाका तुजो पूत सजमोचो तुमी सजमोचो हांव तुमचो गोव अशें कोत्ता कोण एकलो उलयता गोंयांत. तुमी सगळ्यान विडियो चयलो तो हें आनी कितें फालतूरपणां रस्ता गोंयांत कोण उलयता तुमी चयलां. पूण हांव सगळ्यांक मुगेले मोगा गोंयकार भाव भयणा भाव भयणीश मुचयता. मुगे मनां आनी काळजां सेम आसता डिफरंट कांय आसना. देखून आख्खो संवसार भर गोंयकार खंयचे कंट्रीन आसूं म्हाका रेस्पेद मान दिताय. दुसऱ्या भाशेनू दुसरे व्हिडिओ कॉलाची देखून उलोवप आसत नाय. पूण आपणागे बायल आहा वो चेड आहा त्याक लिपोवन दवरतले आनी तेंगे घोव आहाय तेचे उलयतले. पूण हांव डायरेक्ट फेस टू फेस तें सांगता तेजे मुखार उलयता. पूण थोडे तेंगे बायलांची भुरग्यांची वायट नदर घालता. एसो ससरां जाय जाय आपणागे बायले सोडून दुसऱ्याची नदर घालताय. आनी ह्या चडश्यांनी लंडन शारांत कळटा आमी उलयता आसतना सारके देव जायन उलयताय. पूण भितर कर्तुबां कोणाक खबर आसनाय. तोंडार उलोवप बरें पूण फाटल्यान करप दुसरें. बायल एश कामां दिसा गेल जाल्यार घोव रातीको वयता बायल रातीको गेल जाल्यार घोव दिसा वयता. एकमुखार मेळनाय सुमना एक पाट दोन पाट मेळटाय. पूण कितें जाता तेजे मदीं कितें जाता कामारी कोणूय तेंचे मोगान पडटा. कारण ते सांगता ते घोव आसना ना म्हण तेगे बायल आसना. जाय जां थोडे थिंग एअरपोर्टाचे बी कामां आहाय बायल बाबडे घराको आसताय त्यो रातीको कामां वयताय घोव दिसा वयता. घोव दिसा गेलो जाल्यार बायल रातीको वयता अशें को आसताय. तेश कोणागे चेवड बरें वयता म्हणटा त्या खारापाक गेले तेका नंबर मागोंक गेले आनी कितें केलें तेका घेवन भोंवले बायले फटयलो आनी बायल कोणाच्या मोगान पडटा तो मागीर तुमकां नोसाय जाता. तुम लोकां तुगे बायल आसता दुसऱ्यांगे चेवडा मोगान पडप म्हळ्यार कितें. थोडे लंडन सायन स्पेशल गोंयां येताय बायले फोडी मान आवय पोटान दुखोता हातीन दुखोता कोलेस्ट्रॉल जाला हिंगा मस्काणीश घालपा जाय तेश घालपा जाय. आनी गोंय येतरी मागीर कितें हिंगाचेंय मसना थिंगाचेंय मसना. अकलांक घेवन भोंवताय पणजेच्या नोता ते सायडीन गांवांनी दिसती पडत म्हूण सावता नोता आसल्यार सावता येताय. हें कितें रे म्हाका जालें बिलकूल लायक जायना जें तुमी भाशेन कोताय. तुमी मनशां फटयताय बायली फटयताय घोवा फटयताय खरी पूण रोचतल्या बापाक फटोवपा जायत केन्ना जावपाना मोगा गोंयकार भाव भयणांक. देवान आज बुसाय मुगे कूड पळ धाडवली न्ही ती आज बुसां आहा तेश आहा. आज बुसां कोणागे चेडवा कोणागे बायले टाच जालो ना देवान धाडो तेशा. देखून जायत जा म्हणटाय तूं इजडो आनी कितें तुमचें तोंड तें तुमकां जाय तें म्हणयाय. तुमी इजड म्हणून हांव इजड जायना. रुचनार बाप जाण हांव कोण तो. आतां म्हणटा जाय ते जाण शांतिकाय येनाहाय. जायत जाण थोडे जेलसी जायन युट्यूबाचेर म्हगेले फेसबुकाचेर कॉमेंटां पिसो मेंटल आवट क्रॅक आनी कितें घालताय. हांवें पयलीं मातशें तुमचे विडियो करपा सोडले तुमकां गाळी मारपा सोड्यो. तुवें पिसो मेंटल आवट म्हूण हांव जायना. तुमकां म्हूण हांव कित्याक मुगे रेस्पेद ओगडायतलो. तुमी युट्यूबार जायतें उलय तुमी युट्यूबार जायत कमेंट मारले पिसो आवट मेंटल तुमकां कितें गायलां उतर. देव बरें करूं. जिजस ब्लेसिंग यू एंड युअर फॅमिली. कारण तूं नॉक जायन कोत्ताय फेसबुकाती मेळा युट्यूबाती मेळा कमेंट मारलें टाक टाक आपण कितें गायलें तें खबर आसना. पूण तुका देवा उतरांनी तुका हांव भितर पळ देंवचार पळा तेका भायर काड तुका परत मुगेलो जिवीत हाडून दिता. जायतें मारी इजड म्हण मेंटल म्हण कितें म्हण तिगे पळ काळजां कितें आहा न्ही तो थिंगा कमेंटान घालता. म्हाका कसली आड पडना आनी तुमचे आड विडियो करपाक गाळी मारपाक म्हाका मुगे रुचनार बापान परमिशन दिलो ना.
तुम जितले पळय वायट कमेंट माताय न्हू तितले म्हजी काळजा सतस्काय भोगवता आनी हुशालकाय भोगवता. कित्याक म्हाका कळटा म्हजे तुमी नसाय जाताय, म्हजे जेलस जाताय. आख्खो संवसार लोक म्हाका वयर काट म्हूण, बरी कमेंट मात म्हूण, गुड सिंगर, जॉयंट तियात्र आनी कितें कितें माताय तुमकां तें चोवपा जायना. तुमचो केन्ना कोणाचे फाटी बेश्ट गेलोलो म्हजे फाटीर येयलो जाल्यार येता हांव. तेका लागून देवान आज दिसा म्हाका हॅप्पी दवरलो आहा. कितलो काम करी हांव तोखना जार जायना आनी कितले देव काम दिल्या करपी हांव. दिसभर आम तें काम करून येयलोले मनीस. आमगे मायन पायन गरीब खरी आमी, पूण जेवणा हाणा केन्ना घरां पातीशेर जालें दूड नाय जालें जायत आमकोडे आमगे घरां, पूण जेवणा हाणा आम केन्ना पातीशेर जालो न्हय. आमको शेत आहाय तोडनी, नजगोन म्हणटाय थिंग आहा, तोळ्या म्हणटाय थिंग आहा, सोळ्या म्हणटाय थिंग आहा. मागीर आमगेलें हेंचें रेल्वे स्टेशन बांदिल्लें तें कोटा हिंगा खोडयां थिंग आहा. जायत कोडी शेतां मोरड आहाय, मोरोडां जायत अशें करून आमकां भरपूर आहा. पूण आमी ती सोडून दिलें. कोणा पासियेंस आहा हें शेत रोयतो जायत शेत रोवपाक सवाय पोटा आनी तेंच आमी काम करून तेज पीक काडटो जाल्यार आमकां म्हारग पडटा. कारण मानाय जाल्याय कितुले, कोण 1,500, कोण 800, कोण 1300 घेताय. पयलीं सद्या थिंगा होणपा जाय, दिवडी मारपा जाय, जोत घालपा जाय, मेशीन घालपा जाय, थिंग 5,000 तरी जाय. त्याच हाटल्यान तो तोरयो घालपा थिंग बायलो ती नुण्णी काडपा रोंपपा तें सगलें थिंग 4-5 हजार जाय. प्लस मदें उदो लावपावोस, हें कर तें व्हडलें कांय फायदो आसना. हिंग काम केल्यार आमकां उबे म्हयनो काम केल्यार 20,000 तरी आत्ती उत्ताय. जेन हायन एटलिस्ट 20,000 तरी आत्ती उत्ताय. थिंग रोयन केसो फायदो. तें केदां कोताय आख्खें शेत भरपूर आहा त्या लोगराचेर रोयलें जा फायदा. येश कोन्न बारीक बारीक रोयलें जायत लोकांय घरून येतलीं हातलीं सुसेग थिंग पेडा रोयल्या तरी काळे माकोड जालो साक काबार थिंगा सारकें देखून आमी तें सोडून दिलां. आनी कोणाक वायट उलयना मोगा गोंयकारा. तुमकां जाय तितू म्हाका उलयाय, जाय तितू गाडी मार, तुमची कुडी कितें आहा इजड मोडाय, पिजड मोडाय, आनी कितें मोडाय, जाय तें मोडाय. देव जाणा मनीस कोण तो आनी सायबीण मागीर जाणा म्हणजे मोगाची. आतां तुम जाणाय ही कोण ती हेंचे हांव सारको चड हुशाल आहा. हेणी म्हाका सारको सांबाळ्ळो आहा मोगा गोंयकार भाव भयणांक. ही सायबीण मागीर जेन्ना गोंय गेले तेदोणा कोणा गेली गॅरेजी मेळ्ळो म्हाका, सारकी मेळ्ळी आसलेली. ते बरी साबां बाबां लायन हांवें सारकी क्लीन केली आनी हांवें हाण म्हगे गाडये बसयलोली हिंगा अशें करून बसयलोली. मागीर ही वेलेंकीन सायबीण ही म्हगे ती गाडी कोणें येयलो ती चोवन तेगे गाडी फाटल्यान डिक्की आसना सामान बिवड नाय थिंगा पोंदा अशें करून पडू आसली. प्लास्टीक बी घायलोलें चोय ती हाडलें, ती हाडली आनी गाडयेन दवरली. जेन्ना हांवें गाडी म्हगे दिली त्या दोणा ती मोडली त्या दोणा ह्यो दोनी सायबीण काडल्यो चोय लिक्वीड काडल्यो आनी गार हाडल्यो आनी ती गाडी मागीर दिली. आनी त्या उपरांत हांवें म्हगेले ह्यो सांगाता म्हज्या रातीको न्हिदत त्या दोणा उशा सायडीन दवरता. न्हिदत त्या दोणा म्हाका खंयच्या टायमार कितें जालें समज ही राखताय. कित्याक म्हजी बले माय पाय भाव भयणां कोण आसनाय, एकसूर आसता रुमा कोतो कितें ही म्हाका दोगांय राखताय. म्हजी काळजा गोठाय दिताय खूंय आसूं. आज हें म्हगेलें सगलें जिवितां खुशालकाय येयल्या ते फकत सायबीण मागीर वेलेंगीन सायबीण. थिंग देखून कॅलेंडरा वयली ती काण माल्यार तुम म्हणटाय कॅलेंडर तो म्हळ्यार कॅलेंडर तुमकां दिसता पूण ती म्हगेली सायबीण मागीर आमची राखण करता, प्रोटेक्ट करता. बिल्मा सदां कितें म्हणटा मदर मेरी गायड यू कितें तरी म्हणटा तें कितें कमेंट घाता सारकें तें म्हणजे मनाक घाताय. आतां तितू सकाळ म्हळ्यार काम केलें म्हळ्यार तोकलो ना उमेदी ना. कारण म्हाका तुमकां म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणाक
उलोवपाक हीच सायबीण माय कुडी धाडटा. कारण मनशाचें मरण केन्ना कितें तें सांगूंक जायना. म्हाका आतां उलयता आसतना विडियो बंद करतकीर थिंगा टाक्को हाटायन मरण शेकोता वो कितें जावपा शेकोता. मनशागे टायम मरणाचो सांगून येना. पूण व्हडये भशेन हुशालकायेन वचपा जाय. देखून तुमी सगळ्यांक म्हगे मोगा गोंयकार भाव भयणांनो, रोचनार बाप जेजू क्रिस्त सायबीण माय सांत हातून गोंयसाय आनी अशें करून जायते सांत आहाय पण तेंची आमी भावार्थ दवरपा जाय. भावार्थ दवरल्यारी तिगे काम जाताय. थोडे सांतांतोनी मानताय, थोडे मदर मेरी मानताय, थोडे अशें करून मानताय. एक लागीं एक भावार्थ तो. पूण म्हगे हितून आख्खो संवसार पळ रोचनार बाप तेका कोणें चोयलो ना. तेका चड म्हगे काळजांतल्यान सल्यूट. त्या उपरांत जेजू क्रिस्त. कारण जेजू क्रिस्ता पयल चड मान दिन बापा दिन आसतना रावंक जायना. जेजू क्रिस्ता रोचनार बापान धाडलेलो आमकां शिकोण दिवपाक. कित्याक जेजू क्रिस्त संवसारांत येवन पासून तो मागणी कोतालो म्हणजे आम चिंतपा जाय तेज्या वयर आनी कोण आहा. जेजून आमकां रोचनार बापा मागणी करून शिकयलें. सायबीण माय पासून बापा मागणी करून देखून तेज कामां आमी स्टार्टींग कितें म्हणटाय, आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. कितें म्हणटाय, आमचे बापा. आमचे जेजू म्हणाय आमचे बापा म्हणजे बाप जेजूचो. ही आमकां जेजून शिकयल्लें मागणें हें आमचे बायबलान आसा. आनी तें कोण मागपा जाय बेश्टे मागता. आमच्या वासुदेवाच्या पयलीं तेजी गाडी धांवता. तुमी रोजार कोताय तुमी नांवां रोजार कोताय. 8 तेस करूं येता तुमी गाडी धांवता बरे भाशेन म्हणय 10 मानामेन. जाय जाणां चयता तेरसा उदक तेरसा उदक बेगीन बेगीन मागीर आमची सिरियली पहा बरी सिरियली पहा केली आमच्या वासुदेवाच्या नवरे सर्वीस बाकी हें कितें रे कांतर कोताय तुमी बरे भाशेन मोगान म्हणय हात उगडी कोरे येशकून बसोन म्हणाकाय कदलांची कदेल जाय तुमकां 10 ते मानामेंत करपाक. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. हे भाशेन मोगान तिगे उतर भायर सरोंक जाय. लोकांक दाखोवपा वो मागणी करपा जाय म्हूण टायम पासा करप न्ही. देवा गरज ना तुमची मागण्यांची, तुमची गरज ना मागण्यांची. करपा जाय बरें मोगान करे. घराक चिकन देखून रांदली जाल्यार चाक 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 मसालो घायलो, पिया घायलो, पावडर घायलो, हळदी पीठ घायलो, मिरसांगी पीठ घायलो, माशी कोता दर बॉयल केलें हायलें जायना. त्या बरो चिकनाक घोस्त येतो जाल्यार मोग घालपा जाय. तूं ओनियन मसालो घात तेच ना, तिगेलो मोग घालपाक. आपूण कितको रांदतलो बरो टमाट काततलें, बरें पियाव काततलो, चिली काततलो, मोगान बरें हण्ण मातलो, मागीर चिकन बरें धुवन तीत घातलो, मातशी गोत स्टीम दितलो. त्या उपरांत कुकींग करपाचें. त्या दोणां तुका घोस्ता लागता. थोड्या जाय जाणां फ्रेंडां चयलें 12 वयता त्या दोणां एक बियर घेयलें, सोर घेयलो, पेक घेयलो, बसले आपशा भाशेन केन्ना हावू ना, केन्ना धेकलोले ना. ते भाशेन आख्खें एश खाताय, बाट चिंवताय, एश करून चिंताय, एश करून चिंताय, हें चिंवताय, प्लेट लेवतले आनी जाय हाय प्लेट आनी जीब लायन लेवपाची कितें रे सारकी देख नासलेल्या भाशेन बरें सिवील दादीन हाय. आनी चाप 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 कोण दुकर हाण खाताय काय दिसताय तुमचे बसून. म्हाका देखून कितें खावपा देखून म्हाका उलटी येता. आवाज कोताय के सर चाप 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 करून. आनी कितू जाणां चयले थोडे आंगाचे आख्खें उडयताय, थोडे हाताय थिंग आंगा हात पुसताय, कोण तण आसलायता, कोण मोबायल आसलायता, कोण कानां बडगाता, कोण नाकां बडगाता आनी त्याच्या हातीन पोत्तून हाताय बरीशी मरे तुम सारकी मोकार येताय म्हाका तुमचे उलय बसपाक. आनी तूं
अशें करून सांगत मान तुमी हाताय ते मनीस हें कोनाकाय आयच्यान निवळ नितळ रावन हाय कोण हाय ना तिगेले तिगे पयशां ते कोण हाय ना तिगे तूं हा सुसेगाद हा दोग जाणां फ्रेंडांक घेवन एक बारार गेलो या रे म्हळें फ्रायड रायस ऑर्डर केलो चिकन 65 केलें आनी ते माणकी कित केल्यो म्हूण लावलो हांव सिगरेट मारता हांव मुगे सिगरेट मारूंक लागलो म्हाका सिगार जाय बार मुतून आतां म्हणून लागलो टॉयलेट आहा थिंगा टॉयलेटींग गेलो ना टॉयलेट मुखारी आहा थिंग बाराची सायडीन गेला झाडीशी हांवें थिंग सायडीन गेला आनी मुगे नदरो आसा मनशाची मनीस कित कोताय ते थिंग गेला पॅन्ट देंवयना बेश्ट अशें खूब रावला हालू 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 आमी असं कुठं बारा येयलो हाय मामा नेपाली बेगीन यो बादशाह येयलो हा हाया तेका लोड घेवन हा आनी कोण देखून हाय जाल्यार बेगीन गेलो म्हळ्यार डायरेक्ट भितर सरनाका आमचे उलयका बेश्ट्या तुमी बाराची येयलोल्या भाशेन ये रे आनी आमकां चोयल्या भाशेन करया आनी मागीर आमकां जाप करया आनी थिंगा मागीर आमगे टेबलाचेर बसय पयशां भिरांत ना रे तुका बादशाह हा रे आमकां आनी पयशे हाय तो सद्या आमी दोगांयक घेवन येयलोलो हांवें तुमकां आपयल्या हाज्यो आजी मेळटा मागीर मेळ आतां 15 दीस 1 म्हयनो रावतलो वयतलो बेगीन आनी देवांतले हाडे येसो कोताय भुरगे सारके आरे तूं केक वयलो दोग जाणां तुम कित गामण्या तुमगे फ्रेंडान या पळयताय आनी तूं मुतूं जाता तुमचें पोटां सारकें भायर सुणटा तुमी हे भाशेन कोताय ते कितें मनीस आहाय रे तुमी म्हळ्यार कांय नात रे तुमी अशें म्हाका हें केलो न्हू म्हगे कांय वचपाना पूण तुमकां जेवण दीन कितें खावयन पिवयन म्हणजे काळजा खुशालकाय भोगतली पूण तुमी म्हाका फटयनाय पूण तुमी देवा फटयताय पयशे मिंगेले तुमकां हांव वता तुमी तुमगे फ्रेंडा हाडटाय तुमगे फ्रेंडा पळयताय तुमी मोल्याय मरे तांकां तुमगे पयशे मोडे आनीक ह्या भुरगे गोंयांत नाटक करताय सारकी हाय केसले शे चिंतील जाले आनी भरपूर हें जाता गोंय गेलो मुगे गाडी मोडली आनी म्हाका वयच्या मेळना म्हाका मोटरसायकल जाय जाली कळ्ळें तुका एक मनशा कडेन मोटरसायकल मागूंक गेलो त्या मनशान आसोन मोटरसायकल दिवना म्हाका मातशें एक 20 मिनटांचें काम आसलेलें बँकांत पेट्रोल ना हें ना तें ना सांगो लागलो पेट्रोल म्हज्यान घालूंक जाताली काळजां दूख जाली जायती जेन्ना मुगे गाडी आहा त्या दोणा ह्या मुगे गाडी घेवन बरें भोंवताले एक पेट्रोल दिवंक जायनासलें आपणागे फॅमिलीगे हिंगा थिंग वयताले पेट्रोल मुगेली 4 व्हिलर गाडयान तेगे मोटरसायकल हाडून गेलो 4 व्हिलरा पेट्रोल चड लागता काळजा जायती दूख भोगली एसो संवसारा मनशां हाय जेन्ना आमगे वता त्या दोणा फुकट घडयताय आनी हिंगी एक पाट मागील जाल्यार आमी केसलें देखून हेजे मुखार मागीर चिंतिलें हेजे मुखार केन्ना हेल्प करपाना त्या मनशाक हेल्प करपाना जात देखून जाल्यार किसो गोरो वच आहा वचपा जायना मोडू हा हें ना तें ना हांवें चिंतिलें मागीर आनी सांगता कितें आनी एक खबर सांगिल्ली जाल्यार तुमी म्हाका आसतलें मागीर आनी खबर सांगिल्ली जाल्यार ती आनी सांगना ती खबर सांगिल्ली जाल्यार थिंग गोंयां रावन ते मागीर मुगे विडियो चोयतले आनी तांकां मागीर ती हें जातली ती आनी सांगना खबर आमगे सिल्विया बाई सगळी खबर आहा ती सिल्विया बाई सांगलो आहा तें पण कितें जावं रे तांकां कितें दिसलो जाण तूं जेन्ना हांव गोंय गेलो त्या जाणा हांवें विडियो बी केलोले मुगे काम गेलें म्हाका आनी कोण हुंयचे कोडी काम वयताले कितें कर हांव जालो लाचार हें तेणी चिंतलोलें पूण बादशाह केन्ना लाचार जायना बादशाह संवसारा आसता बादशाह काम जाता बादशाह हुंचे कोडी वचपाचें पडटा बादशागे टायम सांगोन हुंचे कोडी काम कोता ना पूण मुज सुमार केलो तेणी कितें चिंतलें हांवें अशी विडियो केले हांव पोत्तून कामां वचपाना मुगे काम गेलें हें सगळें एडा मोदल एश तेणी चिंतलोलें पूण गोंय वचोन पासून लाचार जावं ना ते पळय म्हयन्या जोडाय तेणी हांवें फकत 2 दिसां जोडा ते पळय म्हयन्या जोडाय ते 2 दिसां जोडा उगड आसता रे आनी वयल्या बरें आख्ख्या संवसारा नांवूय जोडा
5 मिनिट बाणाले कांतार केले फकत 5 मिनिट 5 मिनिट 4 मिनिट परत येईन हांको आपयले ते दोन हांको परत आपयले पळय ते दोन घोडी मातशें राव म्हाका रिपीट पळय आपयला कांतराकू त्या दोन घडटो टायमींग 7 मिनिट आसत पूण जालें कितें 28,000 बेनावली 6 मिनटां भितर जोडें 28,000 कोण बिलीव करपा ना बिलीव करे नाल्यार कोनाका रे 28,000 त्या बाणालकारान म्हाका भेटयले वयल्या 2 एक शॉसरगल आनी एक जॉनी वॉकर ब्लॅक ती दिली नाक म्हणटा आसतना धर धर बादशा धर ह्या पयशे आमी तुका कांतरा अशें म्हण दिनाय आमगे मोग तो आमगेलो अशें म्हणटा बाणालीकारान सलट तुमकां काळजान घ्या तसोच पिठो तेगे मायणा आमगेलो खेळा मातशें प्रॅक्टीस करूं पटांनी ते हांवें केन्ना केलो ना आनी तेंचे बुले कितके एक्टींग ते तेजे बुले वयताले मागीर काळजां हांव सदां सांगतां तेंगे थिंगाय तो प्रॅक्टीस पळय कोताले थिंगारी प्रॅक्टीस कोताय म्हळ्यार डज माता कप माता ना न्ही तूं आनी म्हणच्या कप माता येस ती एक्टींग कोताय म्हळ्यार म्हणजे तेंगे प्रॅक्टीस कोताय म्हळ्यार ही सायडी थिंग बार आसताले थिंग एक बारीकसो डज मारप हावप पाक्को यो बील कोणाचेरी आमगे पिठे ते मायणाची तो ताजी उलयता न्ही आमी तेगे प्रॅक्टीस वयता न्ही तो मागीर बील पेड करतालो अशें 4-5 पाट कितें प्रॅक्टीस केले अशें हें कोण येयले रे म्हळ्यार तेजेरी कितू हें तेचूय देखून पिठो ते मायणा म्हाका केन्ना सोड आमगे तेसो पास्कोवाल ते चिकले त्या बाड्यांनी आपणागे तियात्रांतूय आपयलो म्हाका त्या बाबडे हांव खूद पर्सनली वचोन मेळना पासून तेजे बाड्या काळीज दुखोलें तो पयलो दीस आमगे पळय रेजिनाल कुडतोरिंगे थिंगा 27 तारखे फेब्रुवारीचे शो जाल्लो न्ही पयलो त्या दिसा तो बाटींग आहलो मुस्तार आनी खेळ काबारात्री म्हाका मेळ्ळो मिनीन बादशा बाबा आमी किसरोल न्ही अरे चोयली आमगेलो पास्कोवाल ते चिकले काळीज 1 सेकंड ब्लॉक केस जालें सडनली मुखार मेळ्ळी बाबा म्हणे गुन्या मुगो सांगितलें हांव सारको बिजी आसलो रे आमगे घरा एका तेका लागून आनी पिठे ते मायणा म्हणे फाई घराक येयल्लो ते घेवन गेलो गुन्या बक्षण मागत म्हणटा कडेन कांय नजो म्हणलो आपणाक एक दीस शेव आहा ती येसया म्हणलो मागीर आनी वयशा मेळ्ळो ना मागीर मगा गोंयकार भावना हे सायडी ते सायडी भोंवपाक व्हडले व्हडले पावरफूल चोय आतां पास्कोवाल ते चिकले पावरफूल तियात्रीस डायरेक्टर आमचे असो सादे मनशां येवन मेळप म्हळ्यार ऑर आमकां देवान तेका डायरेक्टर केलो खरो पूण तेका कसलें ओडपण ना गर्व ना तेका खंयच्या मनशां तो बॅट करता देखून पास्कोवाल ते चिकले ही म्हगेली काळजांतल्यान मान बागयत तुका मान बागयत तुका आनी गुन्या बक्षण म्हाका तुकडे पास्कोवाल ते चिकले बाबा तुकडे गोंय येतरी न्ही कोणू जावं तो लंडन जावं अमेरिका जावं गल्फा जावं गोंय येतरी मरे बाबा रियली टायम मेळना तूं भोंवपाकूच येशी तेशी आतां हिंग पासो म्हगे फ्रेंडां देखून जायच जा गोंया वयताय पूण गोंय येतरी मागीर खबर आसना तुमी जाणाय आसतले सियासी त्या सजा सदां लायबाची येताली कोरोना टायमार बी तुमी जाणा हिंग सदां उलयताली फोनाची कितू पाट फोन करप उलोवप पूण जेन्ना ते गोंय गेले कितू फोन मारले फोनू आन्सर करना ते फोटो काडपा खंय भोंवपा येशी तेशी फोनू ना 3 म्हयने गोंय रावले एक दीस एक मॅसेज तुजी आसली बादशा केसा आपूण बिजी आहा ना थिंगसा येतरी मागीर उलोवपा लागले म्हळ्यार गोंय वयतरी न्ही देवाच्यान तुका सांगता कोणा उलोवपाक टायम मेळना बिजी उरताय सारके उडगासून ना फोनू हातीन धरून येयना पूण फोटो हें तें काडपाक हांवूय तसोय हांवें पासून गोंय वचोन कोणा कडेन तेशें उलोवपाक गेलो ना पूण हांव म्हणटा सारको बिजी आसलो मोगा गोंयकार बाबूण सगळे आप आपणागे लायफान बिजी आसताय आनी फेसबूक हें तें म्हणलें जेवचा एश कोण आसता आमगे सिल्विया बाय जाल्या गोंय वच ना लंडन वच
ना अमेरिका वच ना चंद्रिमा वच चंद्रान म्हणटाय थिंगा तें बाबडें हुस्क आसत त्या काळजां भितूर त्या फोटो हें तें करपाक व्हडलें हें ना पूण तेका गोंयकारांचा मोग आसता एक फ्रेंडा मोग आसता तें बाट जायन आपूण कितले रात्यां खंयच्या टायमार बाबडें खबर घेता आनी आमी तेगे जी खबर घेयना न्ही जाल्यार तें बाबडें आमचे सिल्विया बाय रागार जायना तोंडा कडेन भिकोना पूण तें मॅसेज घालता आनी म्हाका सारकें जीव घालता म्हगे लायफ आयज हांवें पावल पळय मारलें ह्या वर्साक जी पळय पावल मारलो हांवें स्टेप्स मारलो हांवें ही हांव कोण दाखयतलोच म्हण न्ही ती फकत सिल्विया शिबू तेका लागून आनी आमगेलो वॉल्टर बाब ह्यो दोनी तेणें म्हाका चॅलेंज केलो ह्या दोगांयनी दोन चॅलेंज केले आनी जेन्ना तेणी सांगत त्या दोळ्यांतल्या मातशें दूख गळी ती तेका लागून गळो नाय तेणी पळय ते चॅलेंज पळय म्हाका दिल्यो ती एक्सेप्ट करपाक फील जाली म्हाका काळजांतल्यान म्हगे काळीज रडलें आनी मनाकय येयलें आनी सारकी चिंतना बंद जाली तेणी कितें पळय कितें सांगलें तें कानां उरलें आनी तेजे मुखार ती कितें उलयतालें तें म्हाका आयकोंकूय ना जालें पयलीं कितें उलयली उतरां ती काळजा लागली आनी 10 सेकंड म्हळ्यार दोळे बंद केले आनी चिंतन हाडली ही पळय तेणी म्हाका चॅलेंज केली ती हांव 110% रिटर्न गोंय त्या दोणा त्यो चॅलेंज्यो संवसाराक मुखार हाडटलो ह्या चिंतून पावल मान परवा थिंगा येयला आनी जाय जांगो तेका फोन करून विचारले सिल्विया बाय तुमी नक्कीच सांगितला केसो चॅलेंजी खबर कितें का तें विचारूंक भोंवपा जाय जा मनीस आहाय म्हाका सगळी खबर मॅसेज तरी घातली कोणा सांगनाका हें सांगनाका जाय जा फोन करतले सिल्विया पर्सनली उलयतले म्हळ्यार तेका देखून उडगास आसपाना पण कित केसो चॅलेंज सांगलो काय ती तेका देखून खबर आसपाना तेणी कोण सांगता आसतना सिंपली म्हणून ती बेश्टी चोया म्हूण पूण ती आमगेली काळजां लायन गेल्या आनी काळजां उरलो हा आनी केद्दोळ मनीस पासून म्हाका विचारलो जायत त्यो चॅलेंज तुमचे फाट सांगपाना कारण ती चॅलेंज तो तुमकां केसो ती सांगिल्लो जायत तुमी ते चॅलेंजीच्यो फोकाणेच म्हूण सोदमोताय हांव फोकाण केन्ना कोना ह्यो कोत म्हळ्यार ती कोन्न दाखयता आनी जे दिसा कोत्ता न्ही त्या दिसा विडियो रियल सांगतलो हांवें काळजाक कित्याक लागून घेयलो तें आनी तें जाले शिवर हिंगसा गोंय पांय दवरपाना इवन हेळ पासून बुकले पावो तियात्र पासून पावो गोंय पांय दवरपाना ते मेरेन जें म्हगे काम जाव करुया तयारी करून सारको वयतलो इतल्यान म्हगे विडियो काबार कोता काळजां आसा तुमकां देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच आनी काळजांतल्या वॉल्टर बाब आनी सिल्विया बाय ही मान तुमकां सायबीणी मुखार मान दी तुका यार म्हणटा जायत पाटा मान बागयता बेश्टी पूण आयज सायबीणी मुखार वॉल्टर आनी सिल्विया बाय हेंचे जुरामेंत दिन हेंचे जे हांवें पळय तुमकां कोत्तलो ते चॅलेंज एक्सेप्ट केले त्यो गोंय वचोन 110% कोत्तलो आनी जरी तर हांव घेपाट गोंय वचोन ते केलो नाय न्हू म्हाका शासनाची नीत दितली सायबीण माय ही तुमकां इतल्यान मुगेलो मोगा गोंयकार बाबड्या विडियो काबार कोता आनी थँक्यू वेरी मच म्हणटा देव बरें करूं.